आजच्या जमानाમાં भक्त लोक जे बनीन मंदिर द्वारका चालवत ये भक्त लोकांना अशी लालच होऊन जाव काय आज द्वारकाથી आज बाहेर पડીને आज મંદિર દ્વારકાંદે ફિરત મંદિર દ્વારકાંદે ફિરત અને મોબાઈલમાં વર્ષો ફોટે घेत વિડીયો બનાવત અને લોકાંને મોજ દાખવત અને હજારો એક ભક્તો હોઉં ને હજારે બાયલાંદે ગોહલે આવીને ઘરા બસુરત બાયલાને ઘીઉં ફિરત અને જથઈ જાત તે ગોહલે હાય તે ઘરાचे बायलो हायने पूजापाठ करत ने बायलो पूजापाठ करत देवाમાં पडून दाखवत અને ગોહલે હાયને દારવાचे हड्डावर बसून चिकन मटन खाऊं અને दारू पीऊं रंगरलिये वजावत ने बायलो आखत काय हां तू दे खबर ना पडे देवाમાં काय हाय असे लोक बोलत पण जे मंदिर द्वारकाचा जो चालवत हजे ने बायलो आणि गोहले असे काही लोकांची पोजी दाखवून जे शक्ती काही पण हरे काही लगारखांड हवा लागीन એટલે मोठे महान बनून जाऊन दाखवत की मोठे संत बनून दाखवत की हामदे यावडे थांबदे तावडे पण असो ना विचार का चोखाમાં काय राव खोलताમાં काय नागाय कचेरी ते हाय कसोक रेखा पडे कची रेखा पडे भूताची काय हाय कंसराचो काय हाय અને દેવાચો काय हाय कोथे आडी नीडीचो भूत लडीन हवे धनी दुश्मनाने कोई मंत्र जंत्र चालवी हवं तर ताची संस्कार काय तेव्हा दाखवजे तो ते खबर ना चलो मंदिर चालवईने तलो असो काय जथई जाव तथे दगड बेसी એટલે એ દગડાદી નાગી એટલે યો માંદે દેવ બેસ નાગાય એટલે તો દગડ આનું ઘરામાં બસો પણ તાચો દગડાચો काय नाव हाय ने कचे रीते हाय ने कचे रंगમાં हाय ने कची रेखा हाय तिथे तांदे खुद खबर ना मिळे पण आदे क्षेत्रून काय हां ये मंदिराમાં जामचं आहे ते मंदिराમાં लोकांदे भाडो करून ने काही गाडी वाहन करून तावरठी पैसे लुठून जो भक्तो कोणाचे दरवाजे येई तादे आखी बांधवन